Gelieve met verontschuldigen voor de vertraging, maar we komen vanaf terug van een advocaat in verband met die zaak, die gerechtelijke zaak die loopt tegen onze reactie, tegen de herrischende koe. Veuillez m'excuser pour ce retard, mais on vient d'Anvers, de 100 km plus loin, de l'avocat pour discuter de l'affaire, donc la cause judiciaire qui court contre notre réaction contre le sacrilège de la vache crucifiée. Je vous signale qu'il y a un catéchisme prévu à 8 heures par Internet. Vous recevrez une invitation. I ask you to apologize for my delay because I had to see my attorney in concerning the case that is running against our action against the sacrilege of the crucified cow that has been happening in Belgium here. Thank you. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibere tale Dei. Adem catificate vuntutam meam. Iudica me Deus et scene causa mea regenta non sancta homini iniquo erove me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mire pelistir quartis in cedo, ma filium unicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam ipse me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tuam. Et introibat altare Dei adem catificate vuntutam meam. Profite voti vincitero Deus meus, qualis arme me requercantur ves me. Speran Deo quonem atru confitibor illi salutare votus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibere tale Dei. Adem catificate vuntutam meam. Et nostri Domine Domini. Qui feci celum et terram. O Filio libertate beata Maria semper Virgin beatum Michael Beata Levatis et Sancta Vostra Spiritus et Coronimus et Sancta Vobis Sanctificat venimis correlatione verbitropere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor beata Mariam semper Virginem beatum Michael Arcangelo Beata Levatis Sancta Vostra Spiritus et Paulum omnes et Sancta Vos fratres ara primera menem Deum nostrum. Misereatus tu potens Deus mitis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, via peccavi nimis coniatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, idio precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Deum nostrum. Misereatur et potens Deus remissis peccatis vestis predicat votat vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutione remissione peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus te conversus vivificabis nos. Et lex tua letabitur in te. Os et nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sacerdotes tui Domine induant justitiam et sancti tui exultente, propter David servum tuum nos avertas facem Christi tui. Memento Domine David et omnes mansuetudinis Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, gloriate principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tui Domine induant justitiam et sancti tui exultente, propter David servum tuum non avertas facem Christi tui. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filius et Iesu Christe, Domine Deus agnus Deus Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipite peccationem nostram, qui seus ad extram Patris miserere nobis, voliam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Exaude quesumus Domini preces nostras, quas in beati eligii confessores tuat per pontifices solemnitate deferimus, et qui tibi digni meruit famulari, eius intercedentibus meritis ab omnibus nos absolve peccatis, per damnum nostris Christus Filium Tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, excita quesumus Domine populum, potentiam tuam et veni, ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, temeriamur protegente eripii, te liberante salvari, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae Beati Pauli Apostolos Hebreos. Fratres, plures facti sunt sacerdotes in circo quod morte prohiberentur permanere, Iesus autem eo quod maniat in aeternum, sempiternum habet sacerdotium, unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis. Talis enim decebant ut nobis esse pontifex, sanctus, innocens, impolutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior celis factus. Qui non habet necessitatem quotidie, quem ad modum sacerdotes, prius pro suis delictis ostias ofere, deinde pro populi, hoc enim fecit semel, si ipsum offerendo Iesus Christus Dominus noster. Deo gratias. Sacerdotes eius induram salutari, et sancti eius exultatione exultabunt. Illuc producam cornu David, paravi la cernam Christo meo. Alleluia, alleluia. Iuravi Dominus et non penitebit eum, tu es sacerdos in aeternum, secundum modele Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In tempore dixit discipulis suis, vigilate, quia nescitis qua ora Dominus vestes venturusit. Illudatem citute quonem si sciret pater familias, qua ora fur venturus esset vigilare tutique, et non sineret per fodi domum suam. Idio et vos estote parati, quia qua nescitis ora filus hominis venturus est. Quis putas est fidelis servus et pudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut detilis in cibum, il cibum in tempore. Beatus ille servus, quem cum vederit Dominus eius, il vederit sic faciendem. Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituet eum. Faustine Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Veritas mea et misericordia mea cum ipso, et in nomine meo exaltavit conor eius.
Orate, frates, Se supia Domnul sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sanctae. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratia gamus Domino Deo nostro, dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens et Deus per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, temum potestates, celi cilque virtutes, ac beata seraphim, suce exultatione concelebrans. Cum quibus et nostras voces ut admite juveas deprecamus supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus vivit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatori possa fare. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus moniti divina institutione famabilibus dicere, Pater noster quid in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona Dona nobis nobis pacem.
Dominus Deus. Dominus Deus. Dominus Deus. Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, qui applicavit in miscodiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Deum nostrum. Misericorde vesti potens Deus servicius peccatus vestis peccat votat vitam aeternam. Amen. Indulgentia marcessione remissione peccatorum virtuum privat vobis omnipotens et misericordia dominicus. Amen. Ecce Dei cipitor et peccata mundi, et Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea. Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea. Domine nostrum dignus et intersu tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea.
Beatus servus cum venerit Dominus in venerit vigilantem. Amen dico vobis super omnia bona sua constituet eum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus fidelum remunerator ad animarum presta ut beati eligii confessores tuati pontificis, cuius venerandam celebramus festivitatem plecibus indulgentiam sequamur, per Dominus Christus Christus Filium tuum, qui te convivi ad venitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio et verbo Dei Deus et verbum hoc et vice Deum omnium facta sunt illicit facta vesti facta est. In ipso vitae et vita et lux hominum et lux in televimus et et verbum comprehendemus. Cuvit homus ad Deo cum in naturalis divin testimonium peribile di non conoscere per l'uomo. Non erat ille lux et testimonium peribile di lumine. Ira lucela qui matam homine vedem et mundum in mundo et mundo vipsum factus est mundo coniorit. In propria venita de sum principium quod principium Deus potatis Dei Filii. Is ficere terminias con sanguinibus senibus ad aeternis dignitate Dei, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est habitate in nobis et vinum gloria meum congenitia Patrum gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcemus spes nostra salve. A te clamamus exules Filii Eve, A te suspiramus, gemente frente de lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos ab nos converte. Et Jesum ventum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Fico Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetix. Odinie efficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus et fortuna nostrum et virtus proclamat clamando profetias aspice. Et descendente glorias Immacata Virgo Dei genetix Maria. Cum beatius et Deus Pontific, beata apostolus tuis, et portunibus sanctis. Mas pro confessione peccatorum, pro libertatis adorationis sanctimaticae et praeces fundimus, misericordiam in exaudi, pro nunc est mendabile nostrum. Amen. Sancti amica canti defendent quia complex amicitia diabris oblivion. In pretire Deus est sufficient becamus, que principio celestis salus Spiritus Malignos, que petitionem animata peccato in mundo divina, virtudine et fernam virtude. Amen. Corias gratissimum. Miserere Corias nobis. gratissimum. Miserere nobis. Corias gratissimum. Miserere nobis.